Colossians 2:6. Praise the Lord. Sa Colosas, Kapitulo 2, versikulo 6, nagaingon, busa maingon nga gidawat ninyo si Kristo Jesus, ingon nga Ginoo, padayon kamo sa pagkinabuhi diha kaniya. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you po, beloved sisters sa Taliktik. So mga kaigsunan, praise God. Hallelujah. As I remember, no, praise the Lord, 2 Sundays ago, ato ang, kumbaga, na-discuss, no, what baptism is. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So, daghan ang nalipay sa panahon nga gibautismuhan ta, no? Even me, praise the Lord. Hallelujah. Gibati na ko tong kalipay, tong assurance ba nga, God will heal me, no? God will kanang rescue me. God will save me. Praise the Lord. Hallelujah. So ato ang topic ko karon mga kaigsunan. Praise the Lord. Kalib ko, Brad. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Beyond the water. Yes. Amen. Beyond the water. Praise the Lord. Hallelujah. So kaning mga kaigsunan, praise the Lord. Mag-focus kita katong after baptism, no? Praise the Lord. Hallelujah. Beyond that water. So, mga kaigsunan, praise the Lord. Share ko lang, no? Praise God. Hallelujah. Katong mga panahon nga wala pa ko diri, no? Praise the Lord. Hallelujah. Nagkasakit ko, praise the Lord. Then, kumbaga, lain lang i-share, no? Praise the Lord nga gihimo natong last resort ang atong buhing Dios. So, mga kaigsunan, praise God. Hallelujah. Katong nagalisod na kong ginhawa, tungod kay naging tubig sa baga. Praise the Lord. Hallelujah. So sa akong gingon, Lord, ayuha ko, Lord, o magpagamit ko sa imong banal na ubasan. Praise the Lord. So gikan ato mga kaigsunan, praise the Lord, katong pakigsaad, katong pakigsabot sa atong buhing Dios, mo tong dito nagsugod ang commitment, mga kaigsunan. And muna itong i-discuss karon, mga kaigsunan, praise the Lord. Hallelujah. Na yung mga pangutanan ng praise the Lord kay most of us din, no? Praise the Lord, nabautismuhan na. So unsa may mahitabo human sa tubig? Baptism is a public declaration sa mata sa mga tao, sa mata sa atong buhing Dios. But na deep meaning, mga kaigsunan, as na-discuss second Sunday, 2 weeks ago, praise the Lord, hallelujah. Na kung ikaw baptized na, it means namatay ka, kauban ni Jesus, gilubong, nabanhaw, o nakaangkon og bagong kinabuhi. Amen. Unsa gani ginaingon pag ginabaptize ang tao? I now baptize you in the name of Jesus Christ, buried with Him in baptism and raised to walk in newness of life. Praise the Lord. So ato ang basahon, praise the Lord. So muna ang itong main verse, therefore, as you have received Christ Jesus, the Lord, walk in Him. So next verse, brad, praise the Lord, hallelujah. Kasi gingon sa Romans 6, 4, therefore, we are buried with Him by baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in the newness of life. Yes. Amen. Even ang 2 Corinthians 5:17 nagaingon, mga kaigsunan, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Praise the Lord. So, bagong, no? Praise the Lord. Hallelujah. Bagong kinabuhi. Amen. And other than that, mga kaigsunan, when you accept Jesus Christ and got baptized, naging-kumitas Ginoo. Murag engagement pa, mga kaigsunan, praise God. We are engaged to Jesus Christ, no? Pangasaw-unon ta sa atong buhi Dios. Katong nabaptize na kita, mo tong engagement. And habang gahulat ta sa pagbalik sa atong Dios, habang gahulat ta atong dakong selebrasyon nga moabot gyud na, praise the Lord, hallelujah. Dapat we stay committed to Christ. Beyond that water, mga kaigsunan, praise God, hallelujah. So now, mga kaigsunan, we understand that what baptism is, no? So we need to ask ourselves, mga kaigsunan, what comes next? Kasi sunod, no? Kasi sunod sa tubig, praise the Lord, hallelujah. Kaya ang bautismo, mga kaigsunan, dili lang na ang katapusan. Amen? Mo niya ang sinugdanan, actually, mga kaigsunan. This is the beginning, praise God, hallelujah, sa atong relasyon sa atong buhing Dios. So murag kasal na, mga kaigsunan ba nga, the journey will start after you say, I do. In the same way, when we are baptized, mga kaigsunan, we are not just declaring faith, we are stepping into a life of daily commitment to Jesus. Praise the Lord. Busa karon, mga kaigsunan, atong tan-awon unsa man gyud ang meaning sa commitment after baptism. What does it look like to truly follow Christ every day, not just in the water but beyond it? So tan-awon nato usang giingon sa Ephesians 5:25 to 27.
Sa gingon sa Ephesians 5:25 and 27. Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church, and gave himself for it, that he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word, that he might present it to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. Putli. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Putli. Kung sa Julian pa, way pakay. Amen. Praise the Lord. Amen. So, mga kaigsunan, praise the Lord. It means, mga kaigsunan, Jesus loves the church like husbands love his bride. So, sacrificially and faithfully. Sa 2 Corinthians 11:2, amen. Praise the Lord. Ang pulong nagaingon sa 2 Corinthians 11:2, for I am jealous over you with a godly jealousy, Yes. for I have espoused you to one husband, that I may present you as a chaste virgin to Christ. So the church is spiritually engaged to Christ, called to be faithful and pure. Kasi gingon sa John 3:29, he that hath the bride is the bridegroom, but the friend of the bridegroom which standeth and heareth him rejoiceth greatly because of the bridegroom's voice. This my joy therefore is fulfilled. So Jesus himself, mga kaigsunan, identified as the bridegroom. So the bride belongs to the bridegroom. So kinsa man tong bride, mga kaigsunan, gisgotan sa Bible, the church. Kinsa man ang church? Kita. And if Jesus Christ is the bridegroom, dapat kita po nga pangasawuno, no? Minyuuno sa atong buhing Dios, maabot ang panahon. Dapat kita po tong faithful, kita po tong pure, kita po tong ready, kita po tong committed. Amen. Tanawa na po sa Revelation 19:7-9, mga kaigsunan. Gagmay siya, no? Praise the Lord. Hallelujah. Let us be glad and rejoice and give honor to Him. For the marriage of the Lamb is come, and His wife hath made herself ready. And to her was granted that she should be arrayed in fine linen, clean and white, for the fine linen is the righteousness of saints. And he said unto me, right, blessed are they which are called unto the marriage supper of the Lamb. And he said unto me, these are the true sayings of God. Praise the Lord. Hallelujah. Kasi siya mga isang hanap-hanap daw pa na, praise the Lord. Hallelujah. 30 pa man ko, pero praise the Lord. Pero praise God. Tumata sa buhing Diyos. No? Amen. Praise God. Hallelujah. So mga kaigsunan, so ginapakita, no? Praise the Lord nga, putli, gina-ready, no? Kinahanglan, kung maabot ng mga panahon nga, katong marriage ba? Marriage of the Lamb, no? Praise the Lord, hallelujah. Ready punta, praise the Lord, nga, maabot natong buhing Diyos. Amen, praise the Lord. So, introduction pa lang na mga kaigsunan, no? Praise the Lord. Dahil nagbasa, praise God, hallelujah. But then, mga kaigsunan, mga padayon ta, praise the Lord, hallelujah. So, paano na to masigurado na apil ta sa paghimuon na kasal? Paghimuon ng dakong kasal, no? Praise the Lord. When we get baptized, we must have that commitment. I know Christian life is not easy, no? Praise the Lord, hallelujah. Kanang feeling nga, walang kalaban na ni mo tibok kalibutan. Amen. So, let's talk about commitment, mga kaigsunan. Na ako'y nalista nga, tulo lang ka punto, no? Praise the Lord, hallelujah. 3 points, mga kaigsunan, praise the Lord, hallelujah, about commitment. First, commitment is tested after baptism. Praise God, hallelujah. Sige nga sa Matthew 3:16, Jesus was baptized. Amen? Jesus was baptized. And in Matthew 4:1, mga kaigsunan, Jesus was tempted. So even Jesus Christ, mga kaigsunan, after baptism, He faced temptation immediately, no? Nagpakita lang, mga kaigsunan, na when we accept Jesus Christ in your life, batiyon ni mo tong kanang murag ginakalaban na ka sa kalibutan, murag ginagukod na ka sa kalibutan, no? Praise the Lord. I know na experience na ninyo nga katong before pa, wala pa ta dire, mga kaigsunan, praise the Lord. Wala pa tong kainiton, wala pa tong magsigitag attend sa gawain, praise the Lord. Katong dapat sa kalibutan, murag wala lang. Easy lang ang kinabuhi, praise the Lord. Pero katong naana ta, nagpabautismo ta, nag-alaga ta sa buhing Dios, hinahinay nga mabati nimo nga nganong murag katong habit na ako dati, murag lisod man kaayo biyaan. Nganong katong mga amigo na ako dati, murag ginaano man ko, murag ka nang ginalutos, no? Praise the Lord. So mga kaisunan, nagapasabot lang na nga your commitment is being tested. Number 2, mga kaisunan, commitment requires letting go. Again, commitment requires letting go. So sa Luke 5:11, sa giningon, then they brought the boats to land, left everything and followed Him.
So, as we remember mga kaigsunan, nung sa gibuhat sa mga disciples, no? Praise the Lord, sa disipulo, they left their jobs, their comfort, their old life. They follow Jesus fully, no? Nagsunod sila kang Kristo, praise the Lord. So, ang commitment kay mga kaigsunan, dili lang na isa ka adlaw, dili lang na isa ka simana, o isa ka bulan, isa ka tuig, no? Praise the Lord. It's a daily decision hangtod sa pagbalik sa atong buhig Dios. Sayang pud kaayo mga kaigsunan, praise the Lord, kung ang atong pakigsaad sa atong buhig Dios, igora isa ka adlaw, isa ka simana, isa ka bulan, no? Praise the Lord. Nya, mataymingan, balik ang buhig Dios, praise God, hallelujah. Sayang, no? Praise the Lord. Presenta 3 times a week sa gawain, kung asang fellowship, 2 ata, kung sa ubad pa nga bundok, no? Dapat kumpleto yun ang simbang gabi, ilang ka gabi ina, praise the Lord. Pero, kanang matungkad na itong mga kaigsunan pa, kung sa itong pakigsaad sa itong buhig Dios, praise the Lord, hallelujah. So mga kaigsunan, sayang lang kung naatay mga butang sa atong kinabuhi nga kanang maglisod ta og buhi, praise the Lord, hallelujah. Katong butang nga dili na to let go, and knowing, praise the Lord, nga basit kana nga butang, no? Praise the Lord, nga ato ang ginagunitan, nga dili na to mabuhi-buhian, mo ani mo compromise sa ato ang kaluwasan. Dili na ako ni gusto i-demonstrate mga kaigsunan ng praise the Lord. Kaya naman siya explain. But then, naman ta, praise the Lord, at ginatawagan, beloved brother Jun Ray, praise the Lord, hallelujah. Naman sa tumakan, praise the Lord. So, kani mga kaigsunan, nata sa ikaduha, no? Commitment requires letting go. Brother Jun Ray, praise the Lord, hallelujah. So, mga kaigsunan, ako'y dala-dala rin nga itlog, no? Is a raw egg, no? Praise the Lord. Pag mabuak ni, buak yun siya, praise the Lord, hallelujah. So, tanaw na ito mga kaigsunan. Demonstration lang, no? Praise the Lord. Guniting, Brad, praise the Lord. Pwede pa ka dire lang ka sa hagdanan pa, patuyok. Praise the Lord. Nakawalang bitbita. So, tanaw na ito mga kaigsunan, praise the Lord, hallelujah. Okay. Gaan? Gaan lang ba? Gaan lang, praise the Lord, hallelujah. Sige, isa pa, balik ka, Brad. Balik ka, praise the Lord. So, sa sunod, ka muna po, no? Ako tawagon, praise God, hallelujah. Gaan lang ba? God lang, praise the Lord, hallelujah. So mga kaigsunan, kaning itlog, yan ang saka. Kaning itlog, praise the Lord, simbolo sa atong sala. Amen. Gaan lang, gamay lang, praise the Lord. Guliting. So naglakaw na siya, ikaduha, praise the Lord, gaan lang, warang-wala lang, no? Praise the Lord, hallelujah. But then, hunaw na ako itong mga kaigsunan. Let's try to bring this egg, no? Praise the Lord. Bisang asa ta mag-adto. Magluto ka, maglaba ka, magligo ka, magtrabaho, manguma. Bitbita permanente ang itlog. Gaan lang ba? Dili, praise the Lord, hallelujah. Nag-amen siya, praise God. So, dili gaan, praise the Lord. Kaya kung dapat, dili ninyo siya mabuak praise the Lord. Imuha na siya ginakong permanente, isang asa ka mag-adto, praise the Lord, hallelujah. Muna na to, muna itong sala. Sige daw, mag-worship ta, praise the Lord. Palakpak, nakikunin ni itlog. Hallelujah, praise the Lord. Pwede ka pa palakpak, Brad? Praise the Lord. Palakpak na wala itlog. Amen, praise the Lord. So, mga kaigsunan, salamat, Brad. Praise the Lord. So mga kaigsunan, ginapakita lang, praise the Lord, nga even sa small sin nga itong ginabuhat, no? Praise the Lord, hallelujah. Makakompromise ni sa itong salvation, praise the Lord. Makita na ito, praise the Lord, hinay makagpalakpak atong beloved brother, sister, brother. May ginadayaan niya, praise the Lord. But then mga kaigsunan, buhing ina, testing surrender, praise the Lord, hallelujah. Ang kanang mong ginabit-bit nga baggage, praise the Lord. Kanang mga extra baggages na ito, buhing praise the Lord, hallelujah. O pagdahil sa itong buhing Diyos, madlanto, ang lanog, no? Ang dahunog sa pagsimba pagdahil sa itong buhing Diyos. Amen, praise God, hallelujah. So mga kaigsunan, praise God, hallelujah. Number 3, no? Praise the Lord. Proceed to number 3. Commitment makes you a witness. Acts 1:8, sige ngon, but ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witness unto me both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. Amen. Praise the Lord. So you will be my witnesses. Yun ang tubuhing Diyos, mga kaigsunan. So mga kaigsunan, it means nga your commitment can lead others to Jesus Christ. Pinaagi sa imuhang kinabuhi, pinaagi sa imuhang kabaguhan, pinaagi sa imuhang pamatasan, pinaagi sa imong panamit, pinaagi sa imong lifestyle. Praise the Lord. You can bring others to Jesus Christ. Bisang dili na ka magstorya, pakita nimo kung unsa ang imong kinabuhi, paano ka gibago sa atong buhay Dios, no? Makita na nila, and matingala na lang ka makaigsunan, mo approach na sila. Praise the Lord. As you remember, na inakaila kay Nanay Susan, praise the Lord, hallelujah, sa Midway Hospital. Ang kaila siya kay nanay, and then nanay wala siya kaila sa tao. Because si nanay, faithfully, magsi-adto sa church, nakita lang siya atong babae,
kaila daw siya kay nanay. So it means mga kaigsunan, your commitment to Jesus Christ can lead others to Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Pinaagi sa imong kinabuhi mga kaigsunan. Praise God. So sa giingon sa Matthew 5:16, let your light shine. Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So ang imong kinabuhi mga kaigsunan, mahimong suga sa uban, no? Ang commitment mura na siya kanang nagtanong ta ba. Praise the Lord. Ang baptism, ito siya ang pagtanong sa imuha. Praise the Lord. Pero human og pagtanong kinahanglan og atiman. Praise the Lord. And that's commitment. Kinahanglan nato trabahoon, kinahanglan nato kanang atimanon ang ato ang pakig-engage, pakigsabot sa atong buhig Dios. Amen. Praise the Lord. So balik ta mga kaigsunan, if we are baptized in Jesus Christ, biyaan na nato to ato ang daang kinabuhi. Amen. Praise the Lord. Kay mura lang taog nakig-engage sa Ginoo ba nga kanagong kanang nakigsabot ta, no? Kanang minyuunon na ta sa atong buhig Dios, tapos nakig-date tas kaaway. No? Nakigsaad na tamo ka ng minyoonan ba? Engage na ko saan sa Bisaya na? Kaslunon? Kaslunon ako, praise the Lord, hallelujah. Pero nakig-date pa ka sa uban, nakig-date ka sa yawa. Praise the Lord, hallelujah. Kasi batiyon sa atong buhing Dios mga kaigsoon. Nakigsabot ta, nakigsaad ta sa atong buhing Dios nga, yes Lord, I will follow you. Yes Lord, kanang musunod ko sa imuha. Tapos pinakaadlaw, nagigdatas kaaway. Kunya, pag magkanta, ganitag, when we all get to heaven, short hata, makaigsunan, apilta. Short hata, apilta sa pagbalik sa atong buhing Diyos. No? Kumanta, nagigsaad kang Kristo, tapos nagigdatas kaaway. Yung pakantahon niya, gusto pakigtingog. When we all get to heaven, what a day of rejoicing it will be when we all see Jesus. We'll shout and sing victory. Yung matimingan pagkaigsunan, pagbalik sa tumbling Diyos, gahapon na nagigdated sa kaaway, praise the Lord. Punta na gino siya, magkisa man ka. Wala okay na sa imo ha. No, praise the Lord. Kana nga tayo mga kaigsunan, pagbalik sa tumbling Diyos, matimingan ka, nagigdated ka sa awa, praise the Lord. Di ba po ka pwede maingon sa atong buhing Diyos pag ingon niya, okay na sa imo ha. Di ba po ka pwede maingon niya, Lord, tayo pa Lord, basig nakalimot lang ka Lord, nalibog lang ka Lord, gikan ko alliance Lord, balik ko GMCI, Lord, gikan mig ang mariposa, tapos ibalik mig anggi, ibalik ko kapag mo basig nalibog lang ka Lord ha, ako to. Dili na mo na pwede hindi mo pwede mabalik mga kaigsunan. No, praise the Lord. Kaya kung ang Ginoo na ang mag-judge mga kaigsunan, that's final, praise the Lord. Hallelujah. So this sounds funny mga kaigsunan, no, praise the Lord, but this could be, like kanang possible na mahitabo, praise the Lord, hallelujah. Pag ubalik atong buhing Dios na tungod sa atong mga ginabuhat nga dili iya ni Kristo, praise the Lord, mao'y maka-compromise atong kaluwasan. Kanang maka-compromise katong atong ginatrabaho, no, praise the Lord, nga kaluwasan mga kaigsunan. Pero basig mao na katong kanang rason nga dili ta mailhan sa atong buhing Dios. Amen, praise the Lord. So kabalo ko mga kaigsunan ay mag-ingon sa inyo, grabe po ni Brad Pistorya, date siya. Praise the Lord, hallelujah. Mga kaigsunan, ayun na mo kalain. Amen, praise the Lord. Tungod kay dili lang para sa listeners, dili lang para sa inyo ha, praise the Lord, para ni sa ako apod, no, praise the Lord, hallelujah, para sa tong tanan, because I learned mga kaigsunan, sa kapilan ako magsigiyog tindog diri mag-share, magtudlo sa pulo sa atong buhing Dios. Kanang the most effective way mga kaigsunan is katong applicable sa tanan. Amen, praise the Lord, para sa imuha, para sa kuha, praise the Lord, hallelujah. So, na ako'y naatinan mga kaigsunan ba, na witness na wali sa isa ka pastor, praise the Lord, hallelujah, isa ka birthday, ingon na pastor. Ayaw ninyo isalig o idepende ang inyong kaluwasan o inyong pagkakristohanon sa inyong pastor. Ayaw ninyo idepende sa mga nagudumalak sa church. Ayaw ninyo idepende sa mga datindog sa tubangan. Ayaw ninyo idepende sa inyong mga church members. No, praise the Lord, hallelujah. Kay tao lamang sila. Tao lamang kami. Amen, praise the Lord. If masayo pang pastor o ang preacher, praise the Lord, hallelujah, gamiton dayon nga rason. Okay lang na makasala ako eh. Kasala ng pastor, kita pakaha. True. Tinuod mga kaigsunan, praise the Lord. Kapila na ko makadumugana. Even sa ako ang suod, no? Praise the Lord, hallelujah. Sa panimalay. Makadumog ko na. Kasala maging pastor, kita pakaha, praise the Lord. I know, daghan na nagaingon, praise God, hallelujah.
Mga kasala magani sila, kita pa ka manarata sa lingkuranan. No? Praise the Lord. Hallelujah. Masay kalahian. No, mga kaigsunan, you should not depend your Christian life fully to your pastors, to your leaders, to your friends, to your church members, no? We must fix our eyes on Jesus. Masay giingon sa Hebrews 12. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and as it sat down at the right hand of the throne of God. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Praise the Lord. Hallelujah. So, sa Jeremiah 17, kung sa pag-iingon niya mga kaigsunan, this is what the Lord says. Cursed is the man who trusts in mankind. Sa mga kaigsunan ha, who makes human flesh his strength and turns his heart from the Lord. He will be like a juniper in the Araba. He cannot see when good comes, but dwells in the parched places in the wilderness, in a salt land where no one lives. Blessed is the man who trusts in the Lord, whose confidence indeed is the Lord. Amen. Yes, Praise the amen. Lord. Amen. So mga kaigsunan, praise the Lord. Hallelujah. Tutok ta kay Jesus, no? Praise the Lord. Hallelujah. Ato ang paningkamuta, atong tinguhaon mga kaigsunan, praise the Lord. Wala tayo laing tutukan, no? Praise the Lord. Atong buhing Diyos lamang. So recap mga kaigsunan, so after baptism, na atong ginaingon nga pakigsaan. Kung sa atong ginaingon mo kay Jesus, no? Praise the Lord. Hallelujah. Next slide, Brad. Praise the Lord. Kung sa atong ginaingon mo kay Jesus, no? Praise the Lord. Paghuman mo baptism, no? Maglakaw ka kauban ni Jesus. Praise the Lord. Walking with God. Nasa tibok ni mong kinabuhi mga kaigsunan na katong ginapangayo ni mo permanente ang presensya sa atong buhing Dios. Wala ka nagasalig sa imong kaugalingon lamang. Amen. Praise the Lord. Wala ka nagasalig sa imong sariling kusog. Wala tayong mabuhat kung wala atong buhing Dios. Praise the Lord. God bless His words mga kaigsunan dito tapos ng Bible study mga kaigsunan. O ginahangin nato beloved Finest Generation Choir, praise to pag-assist o sa Shemen Praise the Lord. Let's sing the song.